ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସ୍ୱରଚିତ ମାତୃବନ୍ଦନା ଜୟମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଜୟ ମା ଗୋ କାତ୍ୟାୟନୀ, ଜୟ ମା ସିଂହବାହିନୀ, କାତ୍ୟାୟନ ଋଷି ସୁତା ମା ଭବାନୀ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାନୀ, ଷଡ଼ମହ ବିଦ୍ୟାରୂପିଣୀ, ଚତୁର୍ଭୁଜା କମଳିନୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ, ଜୟ ମା ଗୋ ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀ, ଜୟ ମା ଗୋ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିନୀ, ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାହା ସ୍ୱଧା ଦୁଷ୍ଟ ଦଳିନୀ, ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା କୃପାଳିନୀ, ଗୋପପୁର ଅଧିଷ୍ଠାନୀ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ୍ଗଧାରିଣୀ, ବାଢୁଅଦ ସଂହାରିଣୀ, ବେଲପତ୍ର ନିବାସିନୀ, ଲୋହିତ ବସନା ମାଗୋ ଗିରି ନନ୍ଦିନୀ, ତୋ କଟାକ୍ଷେ ଥରେ মেদিনী, সুনেত্রে চাহা জননী করে দয়িনী, তো কটাকে থরে মেদিনী, সুনেত্রে চাহা জননী করে দয়িনী, জয় মা গো কাত্যায়নী, জয় মা সিংহবাহিনী, জয় মা কাত্যায়নী, জয় মা সিংহবাহিনী, কাত্যায়ন ঋষি সুতা মা ভবানী, কাত্যায়ন ঋষি সুতা মা ভবানী।